पिछली कुछ वीडियोस में हमने मजमूई डिमांड और मजमूई सप्लाई की बात की है और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कलील मुद्दत में यानी शॉर्ट रन में हमारे पास साइकिल्स यानी इकोनॉमी की तरक्की और मंदी के चक्कर क्यों होते हैं। एक बात जो हमारे लिए याद रखना बहुत जरूरी है और हम उसे बार बार दोहराते रहते हैं वो ये है कि इन वीडियोस में हम बात को बहुत सादा बनाकर नमूनों या मॉडल्स में ढाल देते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें। लेकिन हमें ये ख्याल जरूर रखना है कि असल में इकोनॉमीज बहुत ज्यादा पेचीदा होती हैं और जब हम इन मौजुआत को असल जिंदगी में अमल में लाते हैं हमें एहतियात बरतनी चाहिए। हम इस मॉडल को जो हम पिछली कुछ वीडियोस से बनाते आए हैं ADAS मॉडल कहेंगे, यानी मजमूई डिमांड और मजमूई सप्लाई का मॉडल। पिछली वीडियो में हमने तवील मुद्दती मजमूई सप्लाई के बारे में बात की, यानी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। इसे हम LRAS कहेंगे। हमने ये कहा था कि लॉन्ग रन में इकोनॉमी की जो असल पैदावारी काबिलियत है उसका कीमतों की सतह से कोई ताल्लुक नहीं होता। लॉन्ग रन में इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता ऐसी सलाहियत की तरफ बढ़ेगी जहां इकोनॉमी या लोग सुकून महसूस करें। इस बात पर हम जरा जोर देंगे और वो ये बात कि ये इकोनॉमी की पैदावारी सलाहियत की आखिरी हद नहीं है, यानी ये मैक्सिमम नहीं है। इसे हम फितरी या नेचुरल पैदावारी सलाहियत कह सकते हैं। तो इसे हम असल फितरी पैदावार या नेचुरल रियल आउटपुट कहेंगे। अब जब हम फितरी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हमारी क्या मुराद होती है? हम कहते हैं कि इकोनॉमी में कुछ ना कुछ सुकम जरूर होंगे, यानी हर वक्त कुछ ना कुछ लोग दो मुलाजमतों के बीच के वक्फे का अरसा गुजार रहे होंगे। कुछ लोग एक कारोबार बंद करके दूसरा शुरू करने की तैयारियों में होंगे। इसी तरह मुल्क में हर वक्त किसी न किसी हद तक बेरोजगारी भी होगी। ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी मुल्क में सारे लोग हर वक्त ही काम कर रहे होंगे, यानी सारी आबादी दिन और रात बस काम 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 कर रही होगी। ऐसा नहीं होता। लोगों को छुट्टी भी चाहिए होती है और आराम भी चाहिए होता है। तो हम कहते हैं कि किसी भी इकोनॉमी की पैदावारी काबिलियत मुकम्मल तौर पर मौसर या फाल नहीं होती, यानी परफेक्टली एफिशिएंट नहीं होती। तो अब जबकि हमने ये बात समझ ली हम कहेंगे कि ये हमारा फितरी या नेचुरल आउटपुट है। लेकिन अब पैदावार का एक ऐसा मेयार भी होता है जिसे हम एक किताबी नंबर कहेंगे कि अगर इकोनॉमी बेहतरीन और मुकम्मल तौर पर फाल होती और सारी आबादी दिन रात किसी भी वक्फे के बगैर काम करती रहती और मुल्क में दस्तयाब टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर पर बरूए कार ला रही होती और अपने बेहतरीन से भी बेहतर मेयार पर काम कर रही होती, तो क्या होता? हम एक किताबी नंबर लेंगे जो कि हमारा बेहतरीन या ज्यादा से ज्यादा पैदावार यानी मैक्सिमम आउटपुट का नंबर होगा। इसे हम यहां बनाकर भी देख लेते हैं। तो ये हमारी ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम पैदावार है और ये ऐसा कोई नंबर होगा जो कि हकीकत में हासिल करना नामुमकिन होगा। लेकिन ये कर्व या लाइन इस मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा पैदावार से नीचे या कम होगा, जिसे हम इकोनॉमी की सेहतमंद फितरी पैदावार का नंबर कहेंगे। अब हम बात करेंगे कि इकोनॉमी की कलील मुद्दत में मजमूई रसद यानी शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी। और हमारे मॉडल के काम करने के लिए जिसे हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल कहेंगे, हम फर्ज करेंगे कि कलील मुद्दत में मजमूई रसद या शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ऊपर की तरफ ढलान करता हुआ होगा। अंग्रेजी में कहेंगे अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। हम कहते हैं कि इकोनॉमी में ये मौजूदा कीमतों की सतह है
اور یہ ہماری لانگ رن یا طویل مدتی ایگریگیٹ سپلائی کرو ہے، جس کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ قیمتوں کی سطح اسے بالکل متاثر نہیں کرتی۔ لیکن شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کا کرو ایسا کچھ لگے گا۔ اب جیسے جیسے اسے ہم اوپر لیتے جائیں گے، اس میں ایک خم آتا جائے گا، کیونکہ یہ جو ہم نے میکسیمم کرو بنایا ہے یہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو اب ہمارے اس شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کے کرو میں کیا ہو رہا ہے؟ اور جیسے کہ ہم نے پہلے کہا، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی ڈھلان اوپر کی طرف ہو، یعنی یہ اپورڈ سلوپنگ ہو، کیونکہ ایسے ہی یہ ماڈل ہمیں کاروباری چکروں یا بزنس سائیکلز کے بارے میں کچھ کام کی باتیں بتا سکے گا۔ معیشت دان اس کرو کے اوپر کی طرف ڈھلان کرنے کی 2-3 توجیحات دیتے ہیں۔ اب جیسے کہ یہاں لوگ آرام اور سکون سے اکانومی کی فطری صلاحیت پر پروڈکشن کر رہے ہیں۔ فطری یعنی کہ نیچرل ریٹ۔ اس وقت پر اکانومی میں کسی نہ کسی حد تک بے روزگاری ضرور ہوگی، تو یہ اوپر کی طرف ڈھلان کرتا ہوا کرو ہم سے کہہ رہا ہے کہ جب قیمتوں کی سطح بڑھ جائے گی تو مجموعی طور پر اکانومی اس فطری ریٹ یا صلاحیت سے زیادہ پروڈکشن کرے گی، اور ایسا کرنے کے لیے شاید ان لوگوں کو اب ملازمتیں ملنے لگیں گی جو اب تک کوئی کام نہیں کر رہے تھے اور بے روزگار تھے، اور اب مجموعی طور پر آبادی زیادہ محنت اور لگن سے کام کر رہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ کارخانے اب ایک دن میں پہلے سے زیادہ گھنٹوں کے لیے کام کر رہے ہوں، لوگوں نے اپنی چھٹیوں کے دن کم کر دیے ہوں، اور اسی بات کا الٹ یہ ہوگا کہ جب قیمتیں نیچے چلی جائیں گی تو اب لوگ شاید پہلے سے زیادہ چھٹیاں کریں گے، کارخانے پہلے سے کم گھنٹوں کے لیے کام کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ قیمتوں کی سطح نیچے چلے جانے سے اکانومی میں لوگوں کی کام کرنے کی جو چاہ ہے وہ پہلے سے کم ہو جائے گی۔ تو اب جب کہ ہم یہ باتیں سمجھ چکے ہیں، اگلی ویڈیو میں ہم قلیل مدتی مجموعی رسد یا شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کی اوپر کی طرف ڈھلان یا اپورڈ سلوپنگ کرو کی منطقوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔